सेमिलगुड़ा पीएनएस कोरापुट जिला सुनाबेड़ा पौर परिषद अंतर्गत स्थानीय सुनाबेड़ा स्थित जवाहर पड़ियाठारे एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनाल ले पटांगी लुंगरी पूजार 11 मध्य कड़ा मुकाबला होइथिबा बेले पटांगी दल विजेता होइछंती। विजेता दल को ट्रॉफी एवं 50,000 टंका पुरस्कृत करथिबा बेले रनर्सअप दल को 20,000 टंका राशि देई सम्मानित करथिबा देखबाकू मिलिछि। ए टूर्नामेंट रे कोरापुट जिलार 46 दल अंशग्रहण करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ହନ୍ତାଲ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେଡି ଯୁବନେତା କିରଣ ଡଙ୍ଗରୀ, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେନିଆ, ସୁଧୀର କୁମାର ନାୟକ, ବୁଳୁ କୁଲଦୀପ, ରାଜରଞ୍ଜନ ମହାରଣା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାଜିରାଉତ ୟୁଥ କ୍ଲବ ସଭାପତି ବିଜୟ ଖରା ଏବଂ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଖେଳପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। कोरापुट नीलांबर खिल को रिपोर्ट मंथन लाइव।